जगत जीवन देव करुणा केशवंत लागिछि मन तेज लय कर मन चित भज संसार सार अनंत महिमा ज्योति कृपा कर मन नीति सुनर शब्द ज्ञान वेद आदिरु अनंत बिना लागिछि लय महिमा सुनर शब्द बाना देव अनंत पुराण शक्ति मानव जनम ज्योति कर गुरु ज्ञान दाता देव अरक्षित माया सुनर शब्द चिते हरि एहि माया धर वाक्य स्वर्ण शब्द रूपाद चिते भज ए गोविंद रख परमानंद आनंद विश्व विहारी जगत छामुरे देव आदिरु अनंतपुर से जात महिमा करो सेहि सोनरु विचार मन लागिछि विप्रधन धर्म को चाहिबारता कह जुग जुग एका ब्रह्म ज्ञान सार माया बहिछन्ति अलेख मुनि धरिछन्ति ब्रह्म ज्ञानी साधु संगतरे रस विजय करिल वास आदिरु अनंत मुक्ति लभिब आनंद शक्ति राम वेद बिना देवराज अलेख भुवने आनी अनंत विश्ववाणी रूपचंद्र वेद तारा देव अलेख भुवने कृति रामचंद्र महाशक्ति कहे वीर दान रूप जुग जुगान्तर हरि विश्वरूपे विचारी सोनरु शब्द एबारता कहे देव दाता हरि कृष्ण देव चंद्र सेहि निराकार रूप भज गोर ज्ञान पाद चित लय कर महामुनि आदरु अनंत देव गोर ब्रह्मांडर रूप कलाए भ्रमर कृति बास चंदन रे शक्ति लगाइले लय देव आनंदित भज चित गोविंद चरण मुक्ति वेदरु जे वाक्य गुण रखिब ए आपण हृदयरु ज्ञान देव चरणरु मूल जात कर ए ब्रह्मांडपुर करता दिगपाल जानन्ति विश्वमय अलेख ब्रह्म ज्ञान तोष कर ए परम जीव आकारे हरि जनान करी दयामय रख भाव सेहि ब्रह्मांड ठाकुर देव से करता करो भाव सोनरु शब्द मान आदि अंत ए जनान कले देव दाता मूल हरिंक चरण देव साक्षात परम शिव जनान करिले हरि सकल मने विचारी
ଦେବଦାତା କୃଷ୍ଣ କର୍ତ୍ତା ଏକଲା ମାଣିକ୍ୟ ମାୟା ବହିଛନ୍ତି ରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଲେଖ ଭୁବନେ ଜାତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ଲାଗିଛି ଲୟ କୀର୍ତ୍ତି ଏ ଫଳ ମହିମା ଯୋଗ ଜାଣଛନ୍ତି ଦେବରାଜ সকল মন বিচারি ত্রিপুর ভুবন জাত লেখিলে ভাগবত স্বর্ণরু শূন্য শবদ দিশুଅଛି চিতে বেদ অনুমান কলে হরিনাথ জগতর মনপতি দীন দয়াময় সৃষ্টি করুণা কেশব আদি অন্ত রখিলে গুরু গোবিন্দ তোষ কর মন চিত ভজ আহে শূন্য পাদ রঞ্চিলে গোবিন্দনাথ চরণ বিচার করি এ মন ভিতরে হরি দৈতারি কলে রূপ চন্দ্র দেব অনুমতি ভাব স্বর্ণরু শবদ চিত ভজয়ে গোবিন্দনাথ হরি শ্রীচরণ বুঝাইলে গুরু জ্ঞান আতঙ্গে ভয় নীতি গুরু জ্ঞান বড় শক্তি মহামায়া মহেশ্বর গুরু জ্ঞান পাদে চিত লয় করি মন ভজরে সংসার আসিব সুখরে দুঃখ পড়িলানি সংসার পাই আসুଅଛି বাঘ ভালু চিতা সর্প খাই দেব একা ন রখিবে পৃথিবী ভাঙ্গি ଯିବ খণ্ডে খণ্ডে ন ରହିବ କିଛି গুরু জ্ঞান মায়া লাগিଅଛି একা ଶୁଣ ଏ ବଚନ ବାଣୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ରୂପେ ଘେନି ନାରାୟଣ ରୂପେ ଫିଆଣ କରି ଆତଙ୍ଗରେ ଡାକନ୍ତି ହରି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଲେ ଦିଶି ଅନ୍ତପୁରରେ ଲାଗିଛି ସୃଷ୍ଟି ମାୟା ଜୀବ ମାୟା ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିଥିବ 12ଟା ପୁରେ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରତା ଦେବଦାତା ଦୈବ ଏକା ଲାଗିଅଛି ମନ ଲୟ କର ଧନ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଦାତା।